नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे आमे माने दैनंदिन जीवन में जो सब कार्य करिथाउ एमिति किछि कार्य होई जाए जहा द्वारा आमे जानी शुणी दरिद्रता को आम घर को निमंत्रण करिथाउ। एही भिडियोटी को देखिबा परे आपणकर लोम भी टांकुरी उठिबा। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने माँ लक्ष्मी को चाहूँगी अर्थात माँ लक्ष्मी नारायण आशीर्वाद को प्राप्त करने पई चाहूँगी तेबे सर्वप्रथमे आपणक घरो अलक्ष्मी को दूर कर दियंतु। तापर जाई माँ लक्ष्मी आपणक घरे बास करिवे। हाँ आज्ञा जो घरे परिष्कार परिच्छन्न रही न थाए सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे हेले भी बास करिवे नाही। जदि आपण माने भी निज घरे उन्नति चाहूँगी आपण माने जेते चेष्टा करिले मध्य आपणक घरर उन्नति हेउ नाही तेबे आपण माने प्रथमे छोटिया छोटिया भूल को सुधारिबा पई चेष्टा करंतो। एही भिडियोटी विशेष करी विवाहिता महिला एवं पुरुष मानक पई काहेकि ना जदि पति पत्नी चाहिए तेबे निज घरो दरिद्रता को खूब शीघ्र दूर करि परिबे। आपण माने निज कर्म द्वारा ही निज घरो दरिद्रता को दूरेई देई परिबे। जदि आपण माने निज दैनंदिन जीवन रे एई छोटिया छोटिया नियम को पालन करि नेबे किंबा आपण माने एई उपायटी को करि नेबे तेबे आपण माने निज जीवनरो दरिद्रता को खूब शीघ्र दूरेई देई परिबे एवं एहाको करिबा परे आपण माने तत्क्षणात आपणक जीवन रे नचेत आपणक गृह रे चमत्कार देखिबा पई पाइबे। आपणको हठात करी एमिति लागिबो जे आपणक उपरे केही मैजिक करि देइछि अर्थात आपणक घरर उन्नति खूब शीघ्र हेबा पई लागिछि। जदि आपण मानकर विश्वास हेउ नाही तेबे थरे मात्र एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु एही भिडियो रे कुआ जाउथिबा प्रत्येक छोटिया छोटिया भूल को सुधारिबा पई चेष्टा करंतो एवं तापर देखंतो आपणकर भाग्य रे केते मात्रा रे उन्नति हेउची। दर्शक बंधु सेही दरिद्रतार कारण कौन जानिबा पूर्वर आपण माने भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। प्रथम जिनिस यह प्रत्येक विवाहिता पुरुष हुअंतु नचेत जे कौनसी पुरुष हुअंतु आपण माने केबे हेले भी चिराफटा वस्त्र को परिधान करंतु नाही। से सॉक्स हेउ किंबा ब्यानियन हेउ आपण माने कौनसी चिराफटा वस्त्र को परिधान करंतु नाही। से अंत वस्त्र हेउ किंबा बाह्य वस्त्र आपण माने भूलले भी सेही चिराफटा वस्त्र को पिंधंतु नाही। जदि आपणक घरे एपरी वस्त्र रही तेबे एहाको तुरंत ही फिंगी दियंतु एवं नूतन वस्त्र परिधान करंतु। प्रत्येक पुरुष माने एही भूल निश्चय करिथांती। प्रथमे एही भूल को सुधारी नियंतु तेबे जाई माँ लक्ष्मी एवं नारायण आपणक परिवार उपरे प्रसन्न हेबे। द्वितीय भूलटी हेउछि प्रत्येक महिला माने निज घरे झाड़ू करिथांती एवं झाड़ू करि सारिबा परे सेही अलिया को गोटिए कणरे जाकी करी रखी देइथांती अर्थात सेही अलिया को डस्टबिन रे पकांती नाही किंबा सेही अलिया को आनी बाहरे फोपाड़ती नाही। सेमाने सेही गोटिए कणरे सेही अलिया को जाकी देइथांती। दर्शक बंधु जो माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती कौन आपण माने भी एपरी करूचंती कि तेबे आपण माने जानी रखंतु जे जदि आपण माने एपरी करूचंती तेबे निजे ही आपणक घर को दरिद्रता को निमंत्रण करूचंती। आपण माने जदि एपरी भूल करूचंती तेबे एहाको सुधारिबा पई चेष्टा करंतो। तृतीय भूलटी हेउछि जदि आपण माने निज घरे खाद्य खाई सारिबा परे सेही बासन को तुरंत ही उठाउ नाहंती। आपण माने वर्तमान कहिबे जे आमे ता पुरुष लोक तथापि आमे काहेकि बासन उठाइबु तेबे ठीक अछि जेतेबेले आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो नाही तेबे एही कथा निजको पचारिबे आमे ता पुरुष लोक आमर भाग्य डेरी रे उन्नति हेबो सेथिरे कोन अछि। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु आपण माने भोजन करि सारिबा परे सेही बासन को तुरंत ही उठाई दियंतो। जदि आपण माने उठाई पारु नाहंती तेबे आपणक घरर कौनसी सदस्य को कही सेही अईठा बासन को उठाई दियंतु।
ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେହି ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବର୍ଷା କରାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ କେବେ ହେଲେ ବି ହାତକୁ ଚାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତର ଆଗ ପଛ ଏପରି ଚାଟିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭୁଲଟିକୁ ଅଜାଣତରେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତଟିକୁ ସେହି ଥାଳିରେ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି କରିବେ ତେବେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଆମେମାନେ ଯେପରି କାମ କରିବା ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଶିଖିବେ। ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ବସି ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଳଖିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି କର୍ମ ଦରକାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଜାଣତରେ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଥା ନ ନୁଆଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ମଥା ନୁଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦୁଇ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁଇ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଥାଟିକୁ ନୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କାହା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସାଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ କିମ୍ବା କିଛି ଫୁଲକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସପ୍ତମରେ, ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ କୌଣସି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଅମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ମୂଷାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ମୂଷାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ମୂଷା ନ ଆସିବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଆସିବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରଠାରୁ ମୂଷା ଏବଂ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରୁ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରେ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୂଷାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନବମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଅନାଦର କିମ୍ବା ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
एपरी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी सेही महिला एवं सेही घर उपरे असंतुष्ट हुअन्ति। जो घर को लोक माने जीवा आसिबा करिथांती सेही घरर उन्नति खूब शीघ्र होइथाए। आपण माने जानिचंती अतिथि को ईश्वरंकर रूप बोली माना जाइथाए। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिचंती जेउ कूअरु समस्ते पानी पी थांती सेही कूअटी केबे हेले भी खाली होई न थाए। अर्थात आपण माने निज घर को अतिथि आसीबा द्वारा केबे हेले भी मन दुख करंतु नाही। जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे सेही व्यक्ति को पानी गिलास किंबा चाहा कपे मध्य देई पारंती, किंतु केबे हेले भी सेही अतिथि को खाली हाथ रे जीवा को दियंतु नाही। नवम जिनिसटी एया अटे जे आपण माने केबे हेले भी भिकारी को खाली हाथ रे निज दांड दुआरो फेराइबे नाही। आपण माने किछि न हेले भी 1 टंकिया मुद्रा मध्य देई परिबे, नचेत किछि चाउल मध्य देई परिबे एवं एहा परे आपण माने भगवान को जणाई देबे जे मो पाखरे तो एते संबल नाही, किंतु मो द्वारा जेतिकी संभव हेउछि मु सेही भिकारीटी को साहाय्य करूछि। एवं सेहीपरि जदि आपणक घर को कौनसी साधु संत किंबा सन्यासी आसंती तेबे सेमानंको मध्य आपणक दांड दुआरो केबे हेले भी खाली हाथ रे जीवा पई दियंतु नाही। दशम कार्यटी एया अटे जे आपण माने सकाळु उठिबा परे निजर बासी सज्जाटी को तुरंत ही सजाड़ी दियंतु। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आमे माने एई छोटिया छोटिया कार्य को करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी आम उपरे एवं आम परिवार उपरे प्रसन्न होई जांती। कहीं ना शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि मनीष निजर कर्म द्वारा भी निजर भाग्यटी को बदलाई देई पारे। जदि आपण माने भी सकाळु उठिबा परे निजर सज्जाटी को सजाड़ू नाहंती तेबे आपण माने भी निजर भाग्यटी को ठीक सेही परी असजड़ा रखुचंती। आपण माने निजर सोईबा सेजटी को सजाड़ी दियंतु, उपरवाला आपणक असजड़ा भाग्य को मध्य सजाड़ी देबे। परवर्ती कार्यटी हेउछि आपण माने जेतेबेले भी मंदिर जाउचंती एवं मंदिरर प्रसादटी को आपण माने घर को आणु नाहंती, नचेत जदि घर को भी आणुचंती तेबे फ्रिज रे स्टोर करी रखी देउचंती। आपण माने एमिति भूल केबे हेले भी करिबे नाही। जदि भी मंदिरर प्रसादटी को आपणक घर को आणुचंती तेबे आपणक घरर समस्त सदस्य मानक सहित मिसी करी सेही प्रसादटी को सेवन करंतो। कहीं ना प्रसाद को केबे हेले भी स्टोर करी रखा जाए नाही। सेथिपाई आपण माने जेतेबेले मंदिररो प्रसाद आणुचंती तेबे निज परिवारर सदस्य मानक सहित मिसी करी सेवन करंतो। एपरी करिबा द्वारा आपणक घरे नकारात्मक शक्ति वास करिथाए एवं आपणक घरो माँ लक्ष्मी सबुदिन पई छाड़ी करी चली जाती। तेबे दर्शक बंधु यह थिला सेही 10टी भूल जहाको करिबा द्वारा आपण माने निज घर को दरिद्रता को निमंत्रण करुथांती। जदि आपण माने एपरी भूल पूर्वरु करुथिले तेबे आजि ठारु ही एहाको सुधारिबा पई चेष्टा करंतो, जहा द्वारा आपणकर ही मंगल हेबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानको एही भिडियोटी भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आजि पई रहउची नमस्कार।